Our proclaimer, Bung Karno, once said that this country does not belong to any group, race, ethnicity, or religion, but this country belongs to us together with the Indonesian nation. Bapak proklamator kita, Bung Karno, pernah mengatakan bahwa negara ini bukan milik suatu golongan, ras, suku, agama, ataupun kelompok, tetapi negara ini adalah milik kita bersama bangsa Indonesia. Observing what Bung Karno said shows that from the beginning, this independence was indeed obtained by fighting together without any differences. So we must maintain and build it together. Mencermati apa yang dikatakan Bung Karno, menunjukkan bahwa sejak awal kemerdekaan ini memang diperoleh dengan berjuang bersama-sama, tanpa ada perbedaan. Sehingga kita harus menjaga dan membangunnya secara bersama-sama pula. Working in togetherness must be instilled in the heart and used as a motto in motivating people to work so that what we aspire together can be realized immediately. Bekerja dalam kebersamaan harus ditanamkan dalam hati sanubari dan dijadikan semboyan dalam memotivasi masyarakat untuk bekerja sehingga apa yang kita cita-citakan bersama dapat segera terwujud. Success in building a nation should not be seen only from the physical aspect, but must also be seen from the aspect of morality, so that the work and result achieved are always blessed by Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebersamaan dalam membangun suatu bangsa tidak boleh dilihat hanya dari aspek moralitas, agar kerja dan hasil yang dicapai senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. We must avoid excessive suspicions, both individuals and groups that can cause slander, avoid provocation, and not spread hoaxes that are rampant lately through social media, because all of this will damage unity and togetherness and will eventually hinder our work going forward. Kita harus menghindari rasa curiga yang berlebihan, baik individu maupun kelompok yang dapat menimbulkan fitnah, menghindari provokasi, dan tidak menyebarkan berita bohong yang marak akhir-akhir ini melalui media sosial. Karena kesemua itu akan dapat merusak persatuan dan kebersamaan yang akhirnya akan menghambat kerja kita ke depan. Independence and the Unitary Republic of Indonesia are fixed prices. Merdeka dan NKRI adalah harga mati. The betrayal of the PKI in 1965 was a form of betrayal by unscrupulous state leaders against their own nation and people. Peristiwa pengkhianatan PKI tahun 1965 merupakan bentuk pengkhianatan yang dilakukan oleh oknum pemimpin negara terhadap bangsa dan rakyatnya sendiri. Because the unitary state of the Republic of Indonesia, or NKRI, which is country based on Pancasila and the 1945 Constitution, it turned out that there are evil intention from certain groups to betray the basis of the NKR based on Pancasila and the 1945 Constitution, which is plain to be changed with the teaching of communist ideology. The Beijing exists the People's Republic of China. Sebab Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ternyata ada niat jahat dan dari kelompok tertentu untuk berkhianat dari dasar NKR yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 direncanakan diubah dengan ajaran paham komunis melalui poros Beijing Republik Rakyat China. The effort of certain groups want to change the basis of the Indonesian state, Pancasila, international religion, and communist, or Nasakom, have been challenged and resisted by some nationalist figures, religious people, indigenous people, to provide resistance to the Nasakom idea developed by Insinyur Soekarno and friends. Adanya upaya kelompok tertentu yang ingin mengubah dasar negara Indonesia, Pancasila, menjadi nasional. Kaum agama, adat untuk memberikan perlawanan terhadap ide Nasakom yang dikembangkan oleh Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. The idea was met with resistance from religious groups and traditional leaders.
The peak of the PKI movement in Indonesia was marked by the eruption of the September 30, 1965 movement. Ide tersebut mendapat perlawanan dari kelompok agama dan tokoh-tokoh adat. Puncak dari pergerakan PKI di Indonesia ditandai dengan meletusnya peristiwa gerakan 30 September 1965. The event of 30 September 1965 movement, of whether known as the G30 SPKI incident, was an event that occurred in the middle of the night on 30 September 1965 until the beginning of the following month, 1 October 1965. Peristiwa gerakan 30 September 1965 atau yang lebih dikenal dengan peristiwa G30 SPKI adalah sebuah peristiwa yang terjadi di tengah malam pada tanggal 30 September 1965 sampai pada awal bulan selanjutnya 1 Oktober tahun 1965. Thank you.